pomaže Bog, dragi moji prijatelji. Dobrodošli na kanal Duhovni spomenar. Svaki novi dan je dar od Gospoda i nova prilika da kroz primjere Božjih ugodnika osnažimo svoje srce. Kada nam se učini da su ovozemaljske nepravde i ljudski nemiri preteški, žitija svetih nas podsjećaju da Bog uvek ima posljednju reč i da se istina ne može sakriti niti pobediti. Danas, 24. jula, naša crkva molitveno proslavlja dve veličanstvene žene koje su promenile tok hrišćanske istorije. Pričamo o svetoj velikomučenici Eufemiji, čije je čudo na Vaseljenskom saboru zauvek odbranilo pravu veru, i svetoj kneginji Olgi, ženi čelične volje i duboke mudrosti, koja je prva posejala seme pravoslavlja među istočnoevropskim narodima. Pre nego što zajedno zakoračimo u njihova čudesna žitija, podržite naš rad. Pretplatite se na kanal i postanite deo naše duhovne porodice. Uključite zvonce kako ne biste propustili ni jedan svakodnevni video. Ostavite like, to pomaže da ova duhovna poruka stigne do što većeg broja ljudi koji traže utehu i istinu. Našu priču počinjemo na prelazu iz 3. u 4. vek, u gradu Halkidonu. U vreme surovog cara Dioklecijana, Eufemija je bila mlada, plemenita devojka iz pobožne porodice. Kada je lokalni namjesnik naredio da svi građani prinesu žrtve paganskom bogu Aresu, grupa od 49 hrišćana, među kojima je bila i Eufemija, tajno se sakrila kako bi služila pravome bogu. Ubrzo su otkriveni, uhapšeni i izvedeni pred sud. Namjesnik je bio zatečen Eufemijinom lepotom i pokušavao je da je pridobije laskanjem. Kada je ona to sa gnušanjem odbila, stavljena je na najstrašnije muke. Bacali su je u užarenu peć, u vodu sa otrovnim zmijama i na oštre točkove, ali bi je anđeo Božji svaki put čudesno iscelio. Na kraju je bačena pred divlje zveri na gubilištu. Jedna medvedica joj je zadala malu ranu na nozi, iz koje je potekla krv, i sveta Eufemija je mirno predala svoju dušu Bogu 304. godine. Međutim, istorija pamti njeno veliko naknadno čudo iz 451. godine, tokom 4. Vaseljenskog sabora u Halkidonu. Pravoslavni oci i jeretici nisu mogli da se slože oko Hristove prirode. Tada je patrijarh predložio da obe strane napišu svoje ispovedanje vere na posebne svitke. Ti svici su stavljeni na grudi svete Eufemije u njen kivot, koji je potom zapečaćen carskim pečatom i obezbeđen stražom. Posle 3 dana strogog posta i molitve, kivot je otvoren pred carem i svim ocima. Svi su ostali nemi od čuda. Sveta Eufemija je u svojoj desnoj ruci držala pravoslavni svitak, pružajući ga patrijarhu, dok je jeretički svitak ležao pod njenim nogama. Tako je ova svetiteljka i nakon smrti zauvek utvrdila pravoslavnu dogmu. Sa zidina Halkidona selimo se u 10. vek, u prostrane i divlje predele Kijevske Rusije. Tamo je vladala kneginja Olga, udovica kneza Igora. Ostala je upamćena kao neverovatno energična, stroga i mudra vladarka koja je zavela savršen red u državi, podigla gradove i uvela prve zakone. Međutim, i pored svezemaljske moći, njena duša je čeznula za nečim višim i čistijim od surovih paganskih običaja njenog naroda. Godine 955. Olga je donela istorijsku odluku, uputila se u vizantijsku prestolnicu Konstantinopolj sa velikom pratnjom. Tamo je provela mesece proučavajući hrišćansku veru, zadivljena lepotom bogosluženja i mudrošću evanđelja. Lično ju je krstio patrijarh Polijevkt, dok joj je kum bio car
Konstantin Porfirogenit. Na krštenju je dobila ime Jelena, po majci cara Konstantina Velikog. Patrijarh ju je tada blagoslovio rečima: blagoslovena si ti među ruskim ženama, jer si zavolela svetlost i ostavila mrak. Kada se vratila u Kijev, Olga je počela neumorno da deli milostinju, ruši paganske idole i podiže prve hrišćanske crkve, među kojima je i hram Svete Sofije u Kijevu. Iako njen sin, Svjatoslav, zbog svoje ratničke prirode nije želeo da primi krštenje, ona se neprestano molila za svoju porodicu i narod. Njena molitva je uslišena preko njenog unuka, svetog kneza Vladimira, koga je upravo ona vaspitala u duhu hrišćanske ljubavi i koji je kasnije pokrstio čitavu Rusiju. Sveta Olga se mirno upokojila 969. godine, a istorija je slavi kao danicu pre sunca, jer je najavila rođenje hrišćanskog naroda. Dragi moji, današnji dan, 24. jul, ostavlja nam dve snažne pouke za naša srca. Od svete Eufemije učimo da je istina nepromenljiva i večna. Ljudi mogu pokušati da izmene pravdu ili veru, ali Bog kroz svoje verne sluge uvek pokaže šta je pravo i čisto. Od svete kneginje Olge učimo da mudrost i postojanost jedne žene mogu preporoditi čitavu porodicu, pa čak i čitav jedan narod. Njena vera nas podsjeća na važnost vaspitanja dece u duhu ljubavi i duhovnih vrednosti. Dragi moji, podelite ovaj video sa bližnjima, kako bi i oni pronašli inspiraciju u ovim divnim i moćnim žitijima. Napišite u komentarima reč Amin i podelite sa nama koja vas je priča danas dublje dotakla. Neka molitve svete Eufemije i svete kneginje Olge čuvaju vas i vaše domove od svakoga zla. Svako dobro od Gospoda želi vam vaš duhovni spomenar.